ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар соли 2020 бо вуҷуди таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон 9,7%, кишоварзӣ 8,8% ва содирот дар ҳаҷми 19,8% таъмин гардида, заминаи рушди иқтисоди кишварро дар сатҳи 4,5% таъмин намуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи кумитаи муштараки роҳбарикунанда оид ба нақшаи кории барномаи қолабии Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати расонидани кӯмак барои рушд дар Тоҷикистон барои солҳои 2021-2022 баргузор шуд. аз рафти чорабинӣ Нуриддини Қурбон ва Баҳодури Қурбонзода гузориш медиҳад. барномаи қолабии Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати расонидани кӯмак барои рушд дар Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2016 инҷониб татбиқ гардида истодааст. дар ҷаласаи кумитаи муштараки роҳбарикунанда оид ба нақшаи кории барномаи қолабии Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати расонидани кӯмак барои рушд дар Тоҷикистон барои солҳои 2021-2022 намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони рушд ки имрӯз дар вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд иштирок карданд. таъкид карда шуд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳои назарраси рушди иқтисодиву иҷтимоии кишварро ҳаматарафа таҳлил карда, самтҳои афзалиятноки рушди соҳаҳои иқтисоди миллиро барои соли 2021 ва 7 соли минбаъда муайян карданд. мақсад аз баргузор намудани чорабинӣ ҷанбаст намудани фаъолияти муштарак ҷиҳати татбиқи барномаи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба расонидани кӯмак барои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои қаблӣ ва инчунин баррасии нақшаҳои минбаъдаи фаъолият дар солҳои 2021 ва 2022 ва инчунин нақшаҳои минбаъда барои тарҳрезии чаҳорчӯбаи нави ҳамкорӣ дар солҳои 2023 ва 2026 мебошад. барномаи қолабии Созмони Милали Муттаҳид барои расонидани кӯмак ба рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ба татбиқи ҳадафу афзалиятҳои муайянгардидаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар доираи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 равона карда шудааст. иттилоъ дода шуд ки дар давоми солҳои 2016-2020 дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо барномаҳои Созмони Милали Муттаҳид ва дигар шарикони рушди кишвар рушди миёнасолонаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар сатҳи на кам аз 7% таъмин гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 1,6 маротиба зиёд шуд. сатҳи камбизоатӣ аз 31,1% то 26,3% коҳиш дода шуда, тибқи арзёбии Бонки ҷаҳонӣ аз рӯи суръати коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ Тоҷикистон ба қатори 10 кишвари пешсафи ҷаҳон ворид гардид. буҷети барномаи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба расонидани кӯмак барои рушд дар Тоҷикистон барои маблағгузории соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоӣ беш аз 363 миллион долларро ташкил медиҳад. вобаста ба ин масъалаҳо миёни иштирокчиён мубодилаи афкор сурат гирифт ва таклифҳои судманд пешниҳод карда шуд. намояндагони шарикони рушд ислоҳоти иқтисодию иҷтимоии гузаронидаи ҳукумати ҷумҳуриро бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафу афзалиятҳои стратегӣ натиҷабахш арзёбӣ намуда, омодагии худро ҷиҳати афзоиш додани кӯмаку дастгириҳои худ дар самти таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва экологӣ баён доштанд. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби кумитаи муштараки роҳбарикунанда вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи ҷаласа қарорҳои дахлдор қабул карда шуда, ҷиҳати тақвият бахшидани ҳамкориҳои мутақобилаи босамар бо агентиҳои Созмони Милали Муттаҳид омодагӣ изҳор гардид. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода барои барномаи ахбор. хизмат ба ватан, таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист. дар ин радиф дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. ҷавонони ватандӯсти шаҳри Исфара дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ омодагии худро барои хизмати ҳарбӣ баён доштанд. натиҷаи ҳамин буд ки нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар рӯзи аввал ба пуррагӣ иҷро гардид. гузориши хабарнигорони мо.
با آغاز گردیدن معرکه دعوت بهاری به صف ارتش ملی، جوانان دلاور دهات وارخ و چرکوی شهر اسفره اولین شده در جمهوری تاجیکستان از اجرای نقشه درک دادند. این بار اول نیست که جوانان وطندوست دهات وارخ و چرکو در نخستین روز دعوت نقشه را برزیاد تامین می نمایند. آنها خوب درک نمودند که وارخ و چرکو در خط مرز قرار دارند و حمایه مرزوبم از جوانان شجاع حس بلند مسئولیت شناسی را طلب می کند. چاره‌بینی های تنتنوی گسیل نوسکران نخست در دهات وارخ و چرکو برگزار گردیده، همایش تنتنوی اساسی در مرکز شهر اسفره با شکوه خاصه دایر شد. من یکی از جوانمرد وارخ امروز با خواهش خودم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده. میخواهم با سری بلند خدمت پدر مادر را، خدمت وطن را اجرا نمایم. ما جوانان کوشش میکنیم تا آخرین نفس همان تاجیکستان عزیز خود را حمایت کنیم. امروز از خرد تا بزرگ آماده هستند که این مرز بوم را بر عوض جان خود حمایت نمایند. من امروز خوشحال هستم که در جماعت دهاتی وارخ کارهای آبادانی، مکتب‌های نو، قصر فرهنگ بنیاد یافته شده است. این خرسندی هر یک وارخ و وارخی است. دوام چند سال آخر جوانان وارخی از اولین ها شده در روز نخستین این معرکه مهم سیاسی آمادگی خویش را برای حمایت وطن اثبات می‌کنند. این نوبت نیز بهادران دهات وارخ با امر دل و وجدان برای ادای قرض شهروندی خود کمر بستند. روند کارهای آبادانی و سازندگی و روحیه بلند وطن پروری باعث آن گردید که صف اختیاریان برای ادای قرض شهروندی در دهات وارخ باز هم بیشتر گردد و در دل نورسان احساس وطنداری را دوچند سازد. فرزند من در دوره مکتبخانه‌اش سعادت‌هایی که با صف ارتش ملی رفته می آمدند با زبان خودش میگفت که البته من با خدمت حربی میروم و امروز من شاید از آن هستم که فرزند من با نیت خودش رسید. جوانان وطن دوست خیلی زیاد هستند، از آن جمله یکی از فرزند خودم سنگین و شیروا می باشد. میخواهد که برای خدمت وطن رفته تاجیکستان را محافظت نماید. من البته 5 نفر فرزند دارم، شکر میکنم که 5 نفر فرزند دارم. من از آن خرسند هستم که فرزند من امروز با سوی خدمت حربی میروند. در چاره‌بینی تنتنوی که به افتخار گسیل نوسکران در دهات وارخ شهر اسفره برگزار گردید، همه با افتخار از اقدام جوانمردان وارخ ستایش کرده آنها را نمونه عالی وطنداری و وطندوستی عنوان نمودند. زیرا این بهادران وطن امروز اختیاراً به صف قوه‌های مسلح کشور برای حمایت مرز و بوم رهسپار می‌شوند. والدان نوسکران و پیران روزگار به این جوانان سعادتمند دعای خیر دادند. جوانان باشند با افتخار اظهار داشتند که خدمت وطن مادر را سربلندانه انجام داده به زادگاهشان برمیگردند. وارخ سرزمین باستانی تاجیکان است که تاریخ کهن دارد. این مکان اجدادی را در طول تاریخ چند هزار ساله فرزندان برومند و دلاورش تا امروز محافظت نموده چون گوهره که چشم حفظ میکنند. در دوام 2-3 سال آخر جوانان با حس یک بلند وطن دوستی به صف ارتش ملی با اختیار خود که رفته ایستاده اند، این بسیار باعث سرفرازی ما می باشد. وقتی که جوانان به صف ارتش ملی سفربر می شوند، در آنجا هر یک جوانمرد باز آب و تاب می یابد. البته ناگفته نماند که دوام چند سال آخر در دهه وارخ جوانان در روز یکم دعوت نقشه دعوت را اجرا می نمایند و به صف قواهای مسلح با سرفرازی روانه می گردند. در دهات چارکوه نیز به مناسبت گسیل نوسکران در دعوت بهاری جوانان چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. قابل قید است که در این جماعت نیز در روز نخستین نقشه دعوت جوانان به صف ارتش ملی 100% تامین گردیده باعث افتخار و سربلندی خرد و بزرگ این دیار گردیده است. من دعوت شونده قربانوف مفتاحدین استقامت کننده محلی سامانیان جماعت دهاتی چارکو می باشم و امروز با خواهش خودم و خدمت مادر وطن رهسپار شده ایستادم، زیرا که هر ادای خدمت قرض هر یک جوانمرد می باشد. من در قطار 31 نفر جوانمردان چارکو رهسپار شده ایستادم و من وعده می دهم که مرز و بومم را چون گوهره که چشم
ҳимоя мекунам. ҳар гоҳе ки ман аскарбачаҳои нигоҳ мекардам орзу мекардам ки ман ҳам ҳамин хесру либос дар тан дошта ҳимояи марзу бумамро ба ӯҳда гирам. ва имрӯз ман ба орзуам расидам. шукр мекунам ки ба хизмати модар ватан рафта истодам. давоми солҳои охир ҷавонони ватандӯст ва хиштаншиноси деҳоти ворух ва чоркӯҳ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва эҳсоси худогоҳии миллӣ ихтиёран ба хидмати модар ватан сафарбар мегарданд. онҳо хуб дарк намуданд ки хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат қарзи ҷавонмардӣ ва номуси ватандорӣ аст. илова бар ин деҳоти ворух дар хати марз қарор дорад ва ҷавонон беш аз пеш дарк намуданд ки муҳофизати марзу бом аз ҳар нафар шуҷоату мардонагӣ ва далериву тавоноиро талаб мекунад. ин ҳамаро танҳо бо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ яъне хидмат дар сафи артиши миллӣ метавон ба даст овард. дар давлати гузашта мон ду набирамро ба сафҳои қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон равонда ва қариб 1 сол мешавад ки дар қувваи мусаллаҳ набираҳои ман хизмат карда истоданд. ман аз ин фахр мекунам. фахр аз он дорам ки бо сари баланд онҳо хизматро идома дода истоданд. ва як чиз мусаллам аст ки имрӯз чунон ки бибинед имрӯз аз ҷамоати деҳоти чоркӯҳ 32 нафар ҷавонон бо амри виҷдон бо амри дил ба саи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ худ сафарбар карда шуданд. ва имрӯз ман бо сари баланд дар кӯчаҳои деҳа қадам мезанам. нахустин рӯзи аввали даъват пуршудани нақшаи ҷамоати чоркӯҳ ин фахр ва ифтихори мардуми 42 000 нафараи чоркӯҳ мебошад. дар деҳоти чоркӯҳ наваскаронро дар рӯҳияи баланди идона ва бо суруру шодмонӣ гусел намуданд. пирони рӯзгор ва падарону модарон бо ифтихори зиёд аз ин иқдоми ҷавонмардони чоркӯҳӣ пуштибонӣ намуда ташаббуси онҳоро бо сарфарозӣ истиқбол карданд. дар деҳоти чоркӯҳ имрӯзҳо ихтиёран сафарбар шудани ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ба ҳукми анъана даромадааст. хушбахтона давоми солҳои 4-5 сол инҷониб нақши даъвати ҷавонписаро дар ҷамоати чоркӯҳ дар рӯзи аввал иҷро шуда истодааст. мардум имрӯз бо як дарки масъулияти баланди ватандӯстӣ эҳсос карда истоданд ки хизмати модар ватан ҳамчун як қарзи шаҳрвандӣ қарзи фарзандӣ дар мадди назар гирифта шудааст. ина ҳама падар модарон волидайн худи даъватшавандаҳо бо як рӯҳии баланд омада имрӯз омода ҳастанд ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шуда хизмати модар ватанро анҷом диҳанд. мо ифтихор мекунам ки имрӯз ҷавонписарони мо рӯз аз рӯз сафашон мустақилона ба ватан хизмат карда истодан зиёд гардида истодааст. имрӯз ҷавонон дарк карда истоданд ки ғайр аз онҳо дигар ҳеҷ кас ватани худро ҳифзи ҳимоя кардан наметавонанд. дарк карда истоданд ки ҳифзи ҳимояи ватан ин вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд буданашро ҳама ҷавонон дарк карда сафашон рӯз аз рӯз зиёд шуда бо хоши худашон ариза пешниҳод карда истоданд ки арз карда истоданд ки мо бояд ки ҳамин хизмат баравем. дар маркази шаҳри исфара барои дар сатҳи баланд гусел намудани ҷавонони ватандӯст ба сафи артиши миллӣ ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид. дар қатори даъватшавандагон ва волидони онҳо хурду бузурги исфарамарз бо ифтихор аз ватану ватандорӣ ба макони чорабинӣ сарҷамъ омаданд. дар ин чорабинии бошукӯҳ бо ифтихор зикр карда шуд ки дар рӯзи нахустин ҷавонони деҳоти ворух ва чоркӯҳ нақшаро пурра таъмин намуда намунаи олии ватандӯстии худро нишон доданд. имрӯз мехоҳам ки бо хоҳиши худам ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ворид шуда ба қарзи фарзандии худамро қарзи падару модари худамро қарзи ватани азизамро ба ҷо биёрам. зеро ки хизмат ба ватан ин фарз асту қарз аст ва мехоҳам ки ватанамро ҳифз намоям. бубинед ки имрӯз исфара чоркӯ ворух чӣ қадар обод шуда истоданд, гулу гулзор шуда истоданд. ин ҳамааш аз он шаҳодат медиҳад ки истиқлолият неъмати истиқлолият мебошад ва мо чӣ тавр метавонем ки ба ин давлат хизмат накунем. мо бояд хизмат кунем ба давлат.
خدمت وطن رو کنیم. امروز در چورکوی ما یک عنعنه شده است نقشه دعوت رو در روز اول دعوت پوره نماییم و من هم امروز افتخار از آن میکنم که در این معرکه با تنتنه اشتراک دارم. در ادامه چاره‌بینی نوسکران و دعوتشوندگان سخنرانی نموده اظهار داشتند که برای حمایت مرز و بوم همیشه آماده هستند و اگر لازم آید برای دفاع این سرزمین اجدادی جان خود را دریغ نمی‌دارند. والدان، سابقه‌داران مهنت و جوانان فعال به بهادرانی که برای حمایت وطن صف کشیده‌اند تحسین و آفرین خوانده در اجرای این رسالت پرشرف برایشان برار و کامیابی‌ها تمنا کردند. بعد قدرشناسی والدان و پیشصفان معرکه دعوت بهاری برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد اهل همایش گردانیده شد که به جمع آمد شکوه خاص ضم نمود. در عموم گسیل نوسکران در شهر اصفره با رعایت عنعنه‌های دیرینه و در سطح بلند برگزار گردید. دعوت بهاری نوسکران در ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان به خرسندی حقیقی جوانان ناحیه تبدیل یافت. در روز اول دعوت بهاری نوسکران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با پررگی یعنی 107% اجرا گردید که از ناموس و ننگ بلند، غرور و افتخار، میهن‌پرستی و خودشناسی این جوانان درک می‌دهد. گزارش رحمتعلی نظری از ناحیه شمس‌الدین شاهین. روز نخستین معرکه مهم سیاسی دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان روز دعوت شونده در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان با ابتکار مقامات اجرایی این چاره‌بینی در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده شد، چونکه خدمت حربی نشان روشن احساس وطندوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و ملت و خلق تاجیکستان میباشد. این نکته را جوانان ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین خوب درک کردند و همساله روز دعوت شونده را در فضای ادانه استقبال گرفته جوانان سین دعوت اختیاراً به کمیسریت حربی حاضر می شوند. شخصا خودم خدمت کردگی، بچه‌ام 4 تا پسرم خدمت کردگی، 5 پسرم میروا، صحت سلامت بروند، بار بگردن خدمت صفدلانه کنن، وطنم محافظت کنن. باعث افتخار است که چند سال اخیر ناحیه بلندکوی شمس‌الدین شاهین در جمهوری نخستین شده از اجرای نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مژده می‌رساند. در روز اول دعوت بهاری نوسکران امسال نیز به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با پررگی یعنی 107% اجرا گردید که از ناموس و ننگ بلند، غرور و افتخار، میهن پرستی و خودشناسی این جوانان درک می‌دهد. من با اختیاراً با خواهش خودم اومدم عریضه پیشنهاد کردم که با صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای وطن مادر خدمت نمایم. من از دیگر جوانان دعوت از آن میکنم که برای وطن خود و قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای وطن خود خدمت نمایند. اصالت و خودشناسی ملی بیشک از دوست داشتن مادر وطن، جانفدا بودن در راه استقلال و ارزش‌های عمومی ملی منشأ میگیرد. از برادران خود خوانندگان مکتب روح الهام گرفته، از جمله دختران نیز میخواهند در آینده چون برادران خود محافظ وطن و جانفدای این میهن باشند. کسی که از خدمت وطن سرکشی میکند از خدمت پدر و مادر، از احترام خواهر و برادر خود سرکشی میکند. ما و شما باید خوب درک کنیم که استقلالیت واقعی داشتن و صاحب دولت و صاحب وطن بودن برای انسان بزرگترین نعمت و والاترین آرمان زندگی است. ما خوانندگان میخواهیم که در آینده مثل برادران خود محافظ وطن باشه. قابل قید است که تشبث اختیاراً حاضر شدن جوان پسران با کمیسریت‌های حربی شهر و نواحی کشور از جمله در ناحیه شمس‌الدین شاهین برای ادای خدمت حتمی حربی در صف قوه‌های مسلح دلیل آن است که امروز جوانان از سیاست خردمندانه و دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پشتیبانی کرده من بعد یگان مانع صنعی و عنصرهای بیگانه نمیتوانند صد راه جوان پسران با ننگ و آر کشور گردند، زیرا آنها با عزم و اراده قوی و شکست ناپذیر این تشبث را گرفتند. شکرانه تنجی و امانی دولت ما که ما در دولت تنج امانی زندگی داریم. امروز فرزندم را به صف قوه‌های مسلح به اختیار خودش آوردیم. ما میخواهیم که با سری بلند خدمت مادر وطن بکنن، ساق سلامت و پیش مونه بگردن بیاین.
маълум ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҷавонони ҷисману рӯҳан солим фиристода мешаванд ва дар ин самт тадбирҳои муҳим андешида шуда дар комиссарияти ҳарбӣ аз ҳисоби мутахассисони бо таҷрибаи соҳаи тандурустӣ ҳар як даъватшаванда аз муоинаи тиббӣ гузаронида мешавад. бахшида ба ин рӯз дар толори қасри фарҳанг чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар он раҳбарияти мақомоти иҷроия, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони меҳнат, волидайн ва ашхоси касбу кори гуногун иштирок карда зимни баромадҳои хеш навазкаронро ба хизмати содиқона баҳри ҳифзи марзу буми кишвар ҳидоят намуданд. дар ин даъват аз ҳама бештар ҷавонон аз ҷамоатҳои деҳоти доғистон, дашти ҷум ва лангардара ташаббусҳои ватандӯстона нишон доданд. қайд гардид ки даврони соҳиби истиқлолии кишвар дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии халқ инчунин шароити буду боши афсарону сарбозон ва таъминоти моддию техникии сохторҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат беҳтару хубтар гардида дар ин самт мушкилоту монеагӣ вуҷуд надорад. волидайни даъватшавандагон мутмаинанд ки барои ҳифзи хоки муқаддаси ватани азизамон фарзандони воқеан бо виқору ҷасор ва ватандӯстро тарбия карданд ки барои адои хизмати ҳатмии ҳарбӣ омода мебошанд. чун анъана дар ин рӯз ба 11 нафар ҷавононе ки курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагиро дар ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа хатм карданд, дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шуд. рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар сатҳи баланду хотирмон баргузор карда шуд ва барномаи рангини аҳли санъати ноҳия ки иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона буд боиси болидахотирии иштирокчиён гардид. раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, ахбор. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар ҷавони ба ору номуси ватан ифтихори бузург аст. дар дигар шаҳри Ваҳдат ва ноҳияҳои водии Рашт низ рӯзи даъватшаванда баргузор гардид. натиҷаи тарғибу ташвиқи ватандӯстӣ ва боло рафтани ҳисси худшиносии ҷавонони тоҷик аст ки дар бештари шаҳру ноҳияҳои мамлакат рӯзи аввал нақшаи даъвати баҳорӣ пурра иҷро карда шуд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. шурӯъ аз 1 апрели соли равон маъракаи даъвати ҷавонони синни ба 18 расида барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат оғоз гардид ки дар рӯзи аввал дар шаҳри Ваҳдат ҷавонон бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ихтиёран ҳозир шуданд. даъватшавандагон бо майлу иродаи хеш ва ҳисси баланди меҳанпарастӣ барои адои қарзи шаҳрвандӣ ва ҳимояи марзу буми кишвар бо азми ҷавонмардона ва садоқат ба ватан омодагии комил доштанд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо хоҳиши худ омадан мехоҳам ки қарзи шаҳрвандӣ худро иҷро кунам ва ин вазифаи ҳар як ҷавонмард аст. барои ман шараф аст меодоватам. баъди хатми донишгоҳ ман тасмим гирифтам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фарзанди бо нангу номуси ин кишвар адои хизмат намоям. дар шаҳри Ваҳдат нақшаи даъвати ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар рӯзи 1 даъвати баҳорӣ 100% иҷро гардид. афзоиши беш аз ҳарвақтаи ихтиёриён барои хизмат ба ватан далели ифтихормандӣ аз ватандорию ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ аст. маҳз шуҷоату мардонагии чунин ҷавонмардони ватандӯст аст ки иқтидори мудофиавии мамлакат дар замони соҳибистиқлолӣ таҳким ёфта ҳифзи дастоварду музаффариятҳои истиқлол ва суботу амнияти кишвар таъмин мегардад. барои ҷавононе ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ихтиёран шомил мешаванд, дар баробари билети ҳарбӣ инчунин ҳуҷҷати ронандагӣ дода мешавад. ҷавонони ватандӯст ва ғайру диловар баҳри ҳимояи марз буми кишвар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуданро шарафи бузург медонанд ки ин амали ҷавонон нишони олии ватандӯстӣ ва садоқат ба ватану миллат мебошад. тасмим гирифтем ки омада баҳри ин миллат, баҳри ин давлат хизмати шоёна кунем ва ногуфта намонад ки хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ин қарзу фарзи ҳар яки мо ҷавонон мебошад. ва мо ҷавонон имрӯзҳо дар тамоми самтҳо ҳама гуна озодӣ ҳаст ва моро мебояд ки биёему ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ва ба ин халқ, ба ин миллат содиқона хизмат кунем. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро ҳар як ҷавонписари кишвари мо ки синаш ба даъвати хизмати ҳарбӣ расидааст бояд вазифаи аввалиндараҷаи худ донад. барои ба хизмати ҳарбӣ ҷалб намудани ҷавонони далеру ватандӯст саҳми падару модарон хеле калон мебошад, то ки фарзандонашонро дар рӯҳияи ватандӯстиву инсондӯстӣ тарбия намоянд. мо шукронаи ватани обод ва осудаи худ мекунем
امروز خوشبختی من است که فرزند من نرزلایف مهراب جان با سری بلند با اختیار خود به خدمت پیشکش کردیم که وطن مادر خود را ناموس خود را حمایت کند. سربلندی ما مادران همین است که فرزندانی به ننگ و به ناموس داریم. افتخار از آن دارم که فرزند من نظیرزاده سفرعلی خودمیرزا امروز اختیاراً به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده و آرزوی آن را دارم که با سر بلند از این مکتب مردانگی، از این مکتب آبتاب حیات میگذرد و بهر حفظ مرز بوم جمهوری تاجیکستان حصه ارزنده خود را میگذارد. حضور فعال جوانان وطن دوست برای ادای قرض شهروندی و خدمت به وطن در شهر نویه‌های مملکت از درک بلند مسئولیت وطنداری این قشر جامعه درک می‌دهد. برای بلند برداشتن حس وطن دوستی نسل نورس و جوان مملکت و در روحیه افتخار از وطنداری و احترام به ارزش‌های ملی تربیت نمودن آنها نیز تدبیرهای مهم عملی کرده می‌شود. یک چند نفر شاگردانم با خواهش خودشان با کمیسریت حربی حاضر شده می‌خواهند خدمت مادر وطن را با سر بلند ادا نمایند. البته رسیدن به صلح و ثبات و نائل گشتن به وحدت ملی کار آسان نبود، لیکن متانت و جسارت، خودآگاهی و خودشناسی، میهندوستی و وطن پرستی پیشوای معظم ملتمان بود که ما به چنین روزهای نکو شرفیاب گردیدیم. احساس بلند وطن دوستی جوانان و میل و اراده آنها برای خدمت به وطن است که ارتش ملی در طول موجودیتش به یک نیروی پراقتدار و توانا تبدیل یافته افسران و سربازان قواهای مسلح مملکت مرز بوم کشور را حفظ می‌نمایند. امروز فرزند من با اختیار خود به صف قواهای مسلح تاجیکستان برای خدمت به وطن حاضر شده و می‌خواهد که با سر بلند این مکتب مردانگی دلیری را به اتمام رسانده خدمت مادر وطن برای هر یک تاجیک پسر این قرض است. خدمت در صف قواهای مسلح قرض فرزندی هر یک شهروند مملکت به حساب رفته مکتب جسارت و مردانگی و آب و تاب برای نسل جوان است. با احساس گرمی وطن دوستی امروز نسل جوان مملکت در صف قواهای مسلح خدمت مادر وطن نموده قرض فرزندی خویش را با سربلندی ادا می‌کنند. در زمان صاحب استقلالی که در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق اینچنین شرایط بود و باش افسران و سربازان و تامین زمینه مادی و تکنیکی ساختارهای قواهای مسلح مملکت بهتر و خوبتر گردیده در این سم یگان مشکلات و مانعی وجود ندارد. حمایت نعمت‌های مقدس چون آزادی و استقلالیت و منفعت‌های ملی و دولتی وظیفه هر یک فرد با ننگ و ناموسی وطن دوست و وطن پرور و خودشناس و خودآگاه بوده. جوان پسران خدمت در صف قواهای مسلح کشور را چون نشانه عالی شرفمندی و مکتب متانت و مردانگی و دلیری و باهمتی به جا می‌آورند. در میدان قسم حربی قشون‌های زودعمل وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه رشت دعوت شوندگان از ناحیه‌های منطقه رشت به طور اختیاری برای شامل شدن به صف ارتش ملی حاضر گردیدند که در نتیجه ناحیه‌های لخش، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و نورآباد معرکه دعوت بهاری را پورا انجام دادند. در همایش روز دعوت شونده نمایندگان ناحیه‌های منطقه رشت، مقامات حفظ حقوق، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوت شوندگان و سابقه‌داران و فعالان جامعه اشتراک نمودند. در نتیجه تربیت دروس جوانان و دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، جوانان ناحیه‌های منطقه مسئولیت حس نموده سر وقت به کمیسریت حربی حاضر شده برای حفظ ناموس و شرف وطنداری خویش در روز یکم دعوت با آمادگی جدی به صف قوه‌های مسلح جمهوری شامل گردیدند که در قسم‌های نظامی مملکت به خاطر حمایت مرزبوم وطنی اجدادیمان خدمت می‌کنند. ساکنی جماعت شهرک نواباد ناحیه رشت به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خود خدمت مادر خلق وطن را اجرا نموده تا دم نفس به خلق خود به وطن خود خدمت خود را اجرا می‌کنیم. ما از ناحیه سنگور امروز 28 نفر جوانان به صف قوای مسلح عریضه نوشته اختیاری آمدیم. در همایش به نوازکارانی که کرسی رانندگی را ختم نموده برای به صف ارتش ملی شامل شدن اختیاراً عریضه نوشته بودند شهادتنامه‌های رانندگی سپاریده شد. مایه افتخار است که
5 ناحیه منطقه در ناحیه رشت در فضای تنتنوی نقشه دعوت را زیاده از 100% اجرا نمودند و نوسکانان و والدین آنها مشق‌های نظامی آماده نموده سربازان نظامی را تماشا نموده از آن روح بلند گردیده فرزندان خود را به دوست داشتن وطن و خدمت صادقانه هدایت نمودند. ما امروز عید داریم. مادران رشتان برای گسیل فرزندان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان. این یک عید بزرگ است برای مادران. برای هر یک مادر فرزندی سالم و حمایتگر وطن به وی رساندن افتخار است. کوشش میکنیم که فرزندان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی و با صادق بودن به مقدسات ملی، صادق بودن به وطن خویش و حمایتگری خوب بودن به مرز و بوم اجدادی فرزندان خود را در این روحیه تربیت نموده به صف قوه‌های مسلح گسیل نمویید. خدمت به وطن قرض شهروندی هر یک جوانمرد است. امروز نوسکران ما با جسارتشان همچون قهرمان برای نسل‌های منبعده به شما رفته نه تنها مایه افتخار والدان و دهه خویش بلکه شایسته افتخار ناحیه و وطن عزیزمان میباشند. با خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل نموده سربلندانه خدمت وطن مادر را ادا نماییم. من از خردی آرزو داشتم که کلان شده کی واسه خدمت وطن مادر میروم و سربلندانه خدمت مینمایم. در معرکه مذکور دعوت شوندگان از جوانان جمهوری دعوت به عمل می آوردند که خدمت در صف قوه‌های مسلح مایه افتخار هر یک جوان وطن دوست بوده. آن را تنها جوان پیشه می نماید که مسئولیت و حس بلند وطنداری و خویشتن شناسی داشته باشند و پیرو گذشتگان خود باشند و همیشه برای حمایت مرز و بوم وطن اجدادی خویش آماده باشند. در انجام جمع آمد تنتنوی دسته هوسکاران بخش‌های فرهنگ ناحیه‌های منطقه برنامه جالب کنسرتی را منظور حاضرین کردند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از منطقه رشت. ادامه اخبار. در حدود شهر دوشنبه 17 باغ فرهنگ و فراغتی فعالیت می‌کند که در هر کدام آن شرایط مکمل سیر و گشت و استراحت و فراغت موجود میباشد. با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و جلب سیاحان داخلی و خارجی، همچنین برای تکمیل استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان باغ‌های فرهنگی فراغتی و خیابان‌های پایتخت را گل‌های لاله زینت دیگر می‌دهند. گزارش محمد مومن‌زاده و اهل دین کریم. айни замон хиёбонҳо ва боғу гулгаштҳои шаҳри душанбе ғарқи гули лола ҳастанд ки симои пойтахти мамлакатро боз ҳам зебову назаррабо менамоянд. тибқи иттилоъ танҳо дар ҳудуди хиёбону боғҳои шаҳри душанбе соли равон 56 миллиону 849 ҳазору 9 адад гули лола шиноида шудааст. аз он ҷумла 372 500 адад дар боғи куруши кабир рост меояд ки айни замон аз шукуфтанҳояш ҳар як бинандаро мафтун намудааст. лола як рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат мебошад. ҳамин аст ки мувофиқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 13 декабри соли 2018 давоми солҳои 2019-2021 дар тамоми ҷумҳурӣ озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола гузаронида мешавад. ҳадаф аз баргузории он пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар як сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳал, шаҳраку ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ буда мақсад аз ин сазовор истиқбол гирифтани 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ ва ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба пойтахти мамлакат, ҳамчунин баҳри истироҳату фароғати сокинону меҳмонон боғҳову хиёбонҳои пойтахтро гулҳои лола зиннати бештар зам намудааст. ҷилои тозаи гули лола бо тамоми рангҳояш дар тамоми гӯшаҳои боғи куруши кабир бесобиқаест, ба чашм нуру ба дил фараҳ мебахшад. пойтахти мамлакат шаҳри душанбе имрӯз дар ҳақиқат ҳам ба як шаҳри зебо ва хеле ҷолибу назаррабо мубаддал шудааст. бо дастур ва ҳидояти сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бештари боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахт ба номи нобиғаҳо ва шахсиятҳои барҷастаи тарихӣ, хоса нафароне ки дар муаррифӣ ва пойдор нигоҳ доштани фарҳангу тамаддун, забон ва расму оини миллати тоҷик саҳми бориз доранд, гузошта шудаанд. муҳаммад муминзода, аҳлидини карим, фирӯзи мусо, ахбор. бинандаҳои арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.